Hello guys, in this video tuturuan ko kayo kung paano mag-deposit using bank transfer dito sa KBB Broker. First, open nyo lang yung account nyo sa KBB, then punta kayo sa accounts, then click deposit, choose bank transfer, input nyo lang yung amount na gusto nyong i-deposit, 6,000, then piliin nyo lang dito kung sang account nyo siya or trading account nyo gustong pumasok yung i-deposit nyo. After that, next step lang, and then pay now. Dito madami kayong option na pwedeng pagpilian, pero yung pinaka suggested ko is itong QRPH new. Check, select, ayan, may lalabas na QR code. Download nyo lang yan or pwede ring screenshot. Kasi ito guys, pag ginamit nyo, ang gagawin nyo na lang is i-upload siya sa payment option nyo. For example, ito sa akin sa GCash. Ayan. Send natin gamit GCash. Upload lang natin yung QR. Then, click pay lang. Pagka nakapagbayad na tayo, balik tayo doon sa ating KBB app. Then, click natin tong I have transferred. So, yun. Instant guys. Pumasok na yung dineposit natin. So, yun lang. God bless.